دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 4 پیشکش میر کارواں۔ شبانہ کی شادی اتوار کی رات ایک مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں ہیرو آفیس سے انجام پا گئی۔ میں اس شادی میں پوری طرح شریک تھا۔ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ ممتاز سے بھی گپ شپ ہوئی، تاہم میں نے اس سے کسی بھی موضوع پر تفصیلی بات نہ کی۔ منہاس باقر نے کراچی پہنچنے سے پہلے ہی میری رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں ہوٹل سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اس فلیٹ پر پہنچ گیا۔ منہاس باقر کا معتمد خاص شہزاد علی مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ یہ وہی چاقو چبند شخص تھا جس کی میت میں نے گلستان جوہر میں ایک کامیاب آپریشن کیا تھا۔ جب ہم مذکورہ فلیٹ پر پہنچے تو رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گزشتہ رات مجھے سونے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اگرچہ آج شام کے وقت میں نے ایک جھپکی لگائی تھی، تاہم وہ بات پیدا نہ ہو سکی جو گہری نیند کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ شہزاد علی مجھ سے دوبارہ مل کر بہت ہی خوش ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن میری آنکھوں میں بھری نیند نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا، اچھا وجدان میں اب چلتا ہوں، تم آرام کرو، کل تفصیلی بات کریں گے۔ میں خود بھی سونا چاہتا تھا مگر فطری تجسس کے پیش نظر پوچھ بیٹھا، شہزاد تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم کوئی اہم بات مجھ سے کرنے والے ہو۔ ہاں بات تو اہم ہے، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی تک میں نے اس بارے میں منہاس صاحب کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ دراصل وہ شادی کے ہنگاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ میں انہیں اس سلسلے میں بے خبر نہ رکھتا۔ تم سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شہزاد کے ساتھ میں نے گزشتہ دنوں گلستان جوہر میں ایک لاسٹ نائٹ آپریشن کیا تھا۔ ممکن ہے شہزاد نے جس اہم بات کا تذکرہ کیا ہو اس کا تعلق اسی واقعے سے ہو؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم کون سی اہم بات ابھی تک منہاس صاحب سے نہیں کر سکے؟ وجدان، میں نے ہفتے کی شام فواد کو دیکھا تھا، شہزاد نے نہایت ہی سنجیدگی سے بتایا۔ فواد، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہی شخص نا جسے ہم نے گلستان جوہر کے فلیٹ میں بے ہوش چھوڑائے تھے؟ ہاں وہی۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ منہاس صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے آنے کے بعد کسی وقت فواد کو ہوش آ گیا تھا اور وہ جہانگیر کو جل دے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ میرے ذہن میں اس رات کا آخری پہر تازہ ہو گیا جب منہاس باقر کی نشاندہی پر میں نے اور شہزاد نے گلستان جوہر کے اس فلیٹ پر دھاوا بول دیا تھا۔ ہمارے ہاتھوں فواد اور جہانگیر نامی 2 افراد کی اچھی طرح درگت بنی تھی۔ عذاباد میں جہانگیر کو اپنے حق میں ہموار کر کے ہم چھوڑ آئے تھے۔ اس نے میری وفاداری اور دوستی میں CFK کے بہت سے اہم رازوں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ میں نے بعد میں منہاس سے درخواست کی تھی کہ وہ جہانگیر کو اپنے پاس بنا دے، کیونکہ فواد کی روپوشی کے بعد اس کی جان کو ہزارہ خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ وہ دونوں CFK کے لیے کام کرتے تھے اور ملیر کے بعد سلیم واسطی نے انہیں ہدایات دینی ہوتی تھیں۔ میں نے ٹیلی فون پر منہاس باقر کو جب جہانگیر کے تازہ ترین حالات کے بارے میں بتایا تو فواد کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہانگیر اس تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ میرا اور منہاس کا مشترکہ خیال یہی تھا کہ CFK نے جہانگیر کو ٹھکانے لگوا دیا ہوگا۔ جہانگیر نے مجھے تنظیم کے بارے میں جتنا کچھ بتا دیا تھا اس کے بعد وہ CFK کے لیے کسی حالی کارتوس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے پہلی فرصت میں ختم کر دیتے کیونکہ اس وقت شعیب گوری میرا سچا ہمدرد اور گہرا دوست بنا ہوا تھا۔ جہانگیر نے شعیب گوری اور اس کی سازشی تنظیم CFK کو بری طرح بے نقاب کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی، لیکن اب حالات ہاں سے بدل گئے تھے۔ شعیب گوری کھل کر میرے دشمن کی حیثیت سے سامنے آ چکا تھا۔ بہرحال فواد کا منظر پر آنا واقعی بہت اہم ہے۔ میں اس کی دم سے نادیدہ ڈور باندھ کر پہلے سلیم واسطی اور پھر ان کے بگ باس شعیب گوری تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، جو اس وقت میرا خصوصی ٹارگٹ تھا کیونکہ میری رگ جان اس کی خنجر کی دار تلے دبی ہوئی تھی۔ شہزاد علی یک ٹک مجھے سوچتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں نے لمحاتی ذہنی کرتم بازی کے بعد اس سے سوال کیا، تم نے فواد کو کہاں دیکھا ہے؟ گارڈن اس کے علاقے میں، اس نے جواب دیا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھی میں مجھے دکھائی دیا تھا۔ اتفاق سے میں بھی اسی بلڈنگ سے نکل رہا تھا۔ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے لفٹ کی بجائے آمد و رفت کے لیے زینے کا راستہ استعمال ہو رہا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا اس نے بھی تمہیں دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ پورے وثوق سے بولا۔ میں ایسے رخ پر تھا کہ اس کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی، ورنہ وہ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک جاتا۔ گلستان جوہر والے علاقے کے بعد وہ میرا صورت آشنا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے جس اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ذکر کیا ہے، فواد اس میں رہائش پذیر ہے یا وہ کسی سے ملنے کے لیے وہاں گیا تھا؟ ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔
शहजाद ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, दरअसल शादी की मसरूफियात ने मुझे मोहलत ही नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में मैं तफसील जान लूंगा। उस बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त रहता है जिसे मिलने में उस रोज वहां गया था और फवाद की मुझे एक झलक नजर आ गई थी। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ये काम पहली फुर्सत में करो। फवाद हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। अगर वो हमारे कब्जे में आ जाए तो हम सीएफ के अंदर घुसने की बड़ी आसानी से कोशिश कर सकते हैं और बआसानी सीएफ के अंदर रास्ता बना सकते हैं। शहजाद ने मुझे बताया कि वह सुबह ही इस मिशन पर लग जाएगा। मज़कूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गार्डन ईस्ट में बरीटो रोड पर वाक़या थी। ये कराची का एक पोश इलाका है और ज्यादातर यहाँ पर एक खास कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। शहजाद रुखसत हो गया तो मैं इस फ्लैट का सरसरी जायजा लेने लगा जहाँ मुझे ठहराया गया था। ये फ्लैट मेन तारिक रोड पर वाक़या था, जो 2 बेड, एक ड्राइंग रूम और एक लाउंज पर मुश्तमिल था। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मुतअद्दिद शॉप्स थीं, जिनमें होजरी, गारमेंट्स, मलबूसात, परफ्यूम और ज्वेलरी वगैरह फरोख्त होती थी। तारिक रोड शॉपिंग के लिहाज से कराची का हासा बारौनक इलाका है। कुछ अर्से पहले भी मुझे यहाँ क्याम का मौका मिला था, लेकिन वो फ्लैट मेन रोड से जरा हटकर था। उस फ्लैट के तस्वुर के साथ ही इम्तियाज अली, रूबी और मीर बख्श भी मेरे जहन में ताजा हो गए। इन दिनों में सीएफके के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था और कुछ अर्सा इम्तियाज के उस फ्लैट पर भी रुका था। अब वो रात और दिन हाबो ख्याल होकर रह गए थे। मैंने लिबास तब्दील किया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। मैंने घूम फिर कर अच्छी तरह फ्लैट का जायजा ले लिया था। वहाँ रिहाइश की हर सहूलत मौजूद थी। मिनहास बाकर ने मुझे बताया था कि इस बिल्डिंग के मकीन एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं रखते और ना ही कोई किसी की टो में रहता है। ये मेरे जैसे बंदे के लिए एक मुफीद और मौजू रिहाइश गाह थी, क्योंकि आमतौर पर अकेले रहने वालों को नजर में रखा जाता है और उनकी सरगर्मियों को खोजने की कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल है बिस्तर पर गिरते ही मैं गहरी नींद में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और मेरा ध्यान आपो-आप रखावाली की तरफ चला गया। गुज़श्ता रात के आखिरी पहर मैंने वहां पर जाकर हुक्मरान चौधरी नवाजिश अली को पहला डोज दिया था। इस बात को लगभग 22 घंटे गुजर चुके थे। चौधरी को जो खतरनाक मरज लाहक था, उसका तकाजा था कि इसे दूसरा डोज दे दिया जाए। इस ख्याल के साथ ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया और टेलीफोन के पास आ गया और फिर मेरी उंगली रखावाली में चौधरी नवाजिश अली के नंबर्स डायल करने लगी। पहले ही घंटी पर फोन अटेंड कर लिया गया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस तरफ कोई मेरे फोन ही के इंतजार में बैठा था। फिर ईयरपीस से मुझे एक भारी भरकम हेलो सुनाई दी। इस आवाज में इतनी तशवीश, इतनी तड़प और इतनी दीवानगी की कि मैं पलक झपकने में समझ गया कि मेरा दुश्मन देरीना इस वक्त अंगारों पर लौट रहा था। फोन चौधरी ने खुद रिसीव किया था। ओहो, मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है और चौधरी अभी तक जाग रहा है। भाई ऐसे रखवाले चौधरी तो अल्लाह हर गांव गोट को दे। तो ये तुम हो वो फुंकारा वजदान, तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते मैं तुम्हारे कितने टुकड़े कर दूंगा। और ये मत भूलो चौधरी कि तुम्हारा नौजवान लखते जिगर इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, तुम्हारी ये बदजुबानी उसके लिए इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है। वो कदरे मोतदिल लहजे में बोला, फैसल को तुमने कहाँ छुपा रखा है? मैंने गुज़श्ता रात तुम्हें बताया था कि मैं कराची में हूँ। मैंने उसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा, इसका यही मतलब है कि तुम्हारा सपूत भी कराची में है, लेकिन पता नहीं तुम सठिया गए हो या बेटे की फुरकत ने तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे लहजे से चौधरी के लिए इंतहाई नफरत और हकारत टिपकती थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करते हुए संभलते हुए अंदाज में बोला, मेरा दिमागी तवाज़ुन अपनी जगह पर है। तुम जैसे कल के लौंडे बेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें बताऊंगा चौधरी नवाजिश किस आफत का नाम है। गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, चौधरी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगा। तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। मैं एक लम्हे के लिए सांस लेने की हाथ रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, और मुझे मत बताओ कि तुम कौन सी आफत हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोगों के हमीर में गंदगी भरी हुई है जो नस्ल दर नस्ल फैसल तक पहुंची है। लेकिन फिक्र न करो, मैं इस गलासत को मजीद फैलने का मौका नहीं दूंगा। मेरी बात न मानी तो तुम्हारी नस्ल यही स्टॉप हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद बोला, तुम बहुत बुरा कर रहे हो वजनान। मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ हमेशा बुरा ही करता हूँ चौधरी। मैंने जहरहन लहजे में कहा, तुम अच्छे बच्चे बनकर साहिल को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी नस्ल के झंडा बरदार को छोड़ दूंगा।
मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो लड़की अब मेरे पास नहीं। वो बड़ी सूरत से बोला, तुम शुएब गौरी से राब्ता करो। मैं उस नंगे इंसानियत को तो देख ही लूंगा चौधरी, लेकिन साहिल तुम ही मेरे हवाले करोगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, 10 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं तुम्हें इतना बड़ा अमाउंट आसानी से हजम नहीं करने दूंगा। इस वक्त तुम्हारी आंतें मेरे हाथ में हैं। याद रखो ये उलटकर तुम्हारे गले को भी आ सकती हैं। मैं फैसल के इतने टुकड़े करूंगा कि उस रकम में भी इतने पैसे नहीं होंगे। क्या तुम्हें पता है 10 करोड़ में कितने पैसे होते हैं? तुम मुझे पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हो। वो गुर्राया। डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी पर जो कुछ हुआ मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूँ। तुम जल्द अज जल्द फैसल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो चालाक बुड्ढा मुझे शिकार करने वाला चारा फेंक रहा था। मैंने एक मौसका है कहका लगाया, चौधरी इस वक्त तुम माफ करने के लिए बल्कि भीख मांगने की पोजीशन में हो। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है तुमने डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। इस कोठी के हशर से तुम्हें मेरी ताकत और आइंदा अज़ाइम के बारे में पता चल गया होगा। कबीर शाह को मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। वो बिफरे हुए लहजे में बोला, बाकी इस कोठी में कुछ भी नहीं बचा। मुलाजिम हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहम नहीं होते। इस फंसी हुई सूरत हाल में भी उसका तकब्बुर ठाठे मार रहा था। मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि छोटा चौधरी दिलदार भी। मैंने मानीहेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। चौधरी नवाजिश अली के जवाब ने चौधरी दिलदार की मौत की तस्दीक कर दी थी। वो सरसराती हुई आवाज में बोला, वजदान देख लो तुम मैं कितने बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम इस तबाहकारी और हलाकतेजी के बदले में मेरे फैसल को बकवास बंद करो। मैंने एक मर्तबा फिर उसकी बात काट दी, तुम्हें तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। जब इतनी मोटी रकम वसूल की है तो अपने अंदर नुकसान सहने का हौसला भी पैदा करो। वैसे एक बात है, तुम शुएब गौरी से जोड़ने वाली दोस्ती को खूब निभा रहे हो। क्या ये भी इतनी तगड़ी ही रकम का कोई करिश्मा है? वो उखड़े हुए लहजे में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने कबीर शाह को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। मैंने उसकी हालत से खेलते हुए कहा, लगता है ये सब कुछ शुएब गौरी की खुशनुदी के लिए किया गया है, वरना उस लूले लंगड़े कबीर शाह को तो तुम खामोशी से ठिकाने लगवा सकते थे और उसकी मौत मेरे खाते में रकम हो जाती और तुम भी प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे से बच जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम सरासर बकवास कर रहे हो। वो तेज आवाज में चीख कर बोला, मुझे किसी की खुशनुदी हासिल करने की जरूरत नहीं। और ये क्या तुमने 10 करोड़ रुपए की रट लगा रखी है? इतनी मामूली रकम तो मेरे जूतों की नोक पर रखी रहती है। जिस रकम को तुम इस वक्त मामूली गर्दान रहे हो। मैंने इसकी बात पूरी नहीं होने दी और कहा, गुज़श्ता रात तुम इस रकम के हसूल पर बगले बजा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे लिए 10 करोड़ रुपए की रकम मामूली नहीं होती और साहिल वाले डील में तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। काश तुम्हें पता होता ये मामूली या गैर मामूली रकम कहाँ से आई है। मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। वो बेपरवाही से बोला, शुएब गौरी ने वो रकम कहीं से भी हासिल की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने दिल का गुबार निकालते हुए कहा, हाँ तुम्हारे लिए वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बगैर दर्जा अव्वल हो, क्या बक रहे हो? मेरे लहजे ने उसे तिलमिला कर रख दिया था। मैंने कहा, चौधरी शुएब गौरी तुम्हारा जूता तुम्हारे सर में मार कर गया है और तुम्हें खबर भी नहीं हुई। बेगैरती और बेहयाई की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? मैं इस मौके पर चौधरी और शुएब में फूट डाल सकता था और अपने दो दुश्मनों को आपस में लड़ाना ऐन कारे सवाब होता। मेरी मुबहम बात ने उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया। पूछने लगा, वजदान तुम बहुत ही गुस्ताख हो, बल्कि अपने बाप से भी 2-4 हाथ आगे ही हो। लेकिन मैं जरूर तुमसे ये बात पूछूंगा, तुम शुएब गौरी के हवाले से क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तहकीर अमेज़ अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा और इस तरह दूंगा जैसे शूज की दुकान में जूता पहनाने वाले देता है। लेकिन इससे पहले मैं वजाहत कर दूं कि तुम बहुत बड़े शैतान हो, यानी अपने बाप चौधरी मोहम्मद रमजान से भी 8-10 गज आगे के शैतान। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके फिर अपनी सांस दुरुस्त की और फिर बात की तकमील करते हुए कहा, जूते की दुकान में जूता पहनाने के लिए चमचा नुमा एक छोटा सा आला इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाँव को बासहूलत जूते के अंदर बिठाया जा सके। तुम्हारा दिमाग और उसमें पाई जाने वाली समझ बहुत ही छोटी है, इसलिए मेरी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं उतर रही। तो लो सुनो। मैंने चंद लम्हे के
तवक्कुफ के बाद बात जारी रखते हुए कहा, शुएब गौरी ने तुम्हें जो 10 करोड़ रुपए अदा किए हैं वो उन 25 करोड़ रुपए यानी चौथाई अरब रुपए का एक हिस्सा है जो सोने की फरोख्त से शुएब ने हासिल किए हैं। दर हकीकत ये मेरा हिस्सा था जो उसे तुम्हारे हवाले करके साहिद को हथिया लिया तुमसे। मैं तस्वुर की निगाह से चौधरी की कैफियत को भांपने की कोशिश कर रहा था। मेरी समाज से उसकी लरसती हुई आवाज टकराई, तुम किस सोने की बात कर रहे हो जिसके लिए तुम बावले हो जा रहे थे? तुम डायरी वाले राज। वो गैरत और सदमे की शिद्दत से अपनी बात को पूरा न कर सका। मैंने छिरकागारी का काम जारी रखा और कहा, अब आई ना तुम्हारी बुड्ढी मत में मेरी बात। मैं बिल्कुल उसी सोने का जिक्र कर रहा हूँ जिसके बारे में वालिद साहब ने अपनी डायरी में बड़ी ही वजाहत के साथ लिखा हुआ था कि उन्होंने सोने के बिस्किट से भरे हुए 2 थैले कहाँ छुपाए थे और तुम उस डायरी के हसूल के लिए सरतपा जोर लगा रहे थे और इस कोशिश में तुमने मुतअद्दिद कत्ल भी करवाए और बिलाहिर शैतान करके वो डायरी तुम्हारे पास पहुंचा दी गई, लेकिन उसमें से सोने के राज वाले अहम सफे फाड़ लिए गए। तुमने अपने सर समेत न जाने क्या क्या पीट डाला होगा चौधरी। मैंने एक लम्हे को खामोश रहने के बाद चौधरी को हैरत ज़दा करने का सिलसिला जारी रखा। इन दिनों शुएब गौरी के साथ मेरी गाड़ी छिन रही थी और मैं उसकी मदद से सोने तक पहुंचने और उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा मैंने वो सफे शुएब के हवाले कर दिए। हमारे दरमियान ये तय पा गया था कि वो सोना चाहे कितने का भी फरोख्त हो, मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा। आज से 20 साल पहले वो सोना 5 करोड़ रुपए मालियत का था जो अब कम से कम 25 करोड़ का हो चुका है। शुएब ने मेरे हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है चौधरी। अब आई समझ में कि उसने तुम्हारा जूता किस तरह तुम्हारे सर पर बरसाया है। तुम झूठ बोलते हो। वो बिखरी हुई आवाज में बोला, तुम हमारी दोस्ती को अपनी किसी चाल से खराब करना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा वजदान। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं सबूत फराहम करने को तैयार हूँ। तुम इस सिलसिले में क्या सबूत दे सकते हो? मेरे वालिद साहब ने सोने से भरे हुए कैनवस के वो 2 थैले एक मतरूक कुएं में फेंके थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया, मस्कूरा कुआं पाक भारत सरहद के नजदीक तुम्हारी जमीनों में वाक़या है। शुएब गौरी ने अपने एक अंग्रेज दोस्त मिस्टर नील आर्मर के तवस्सुत से उस कुएं से ये सोना हासिल किया है। उस कुएं के ऊपर अब खेत लहलहाते हैं। मैं तुम्हें कुएं की दुरुस्त लोकेशन बताता हूँ। तुम मेरे बयान की तस्दीक के लिए उस मुकाम को चेक कर सकते हो। तुम बहुत ही मकार हो वजदान। वो फुंकारा, मैं आज शाम को अपने खेतों में था। अगरचे मेरी जमीनों में खुदाई की गई होती तो ये बात मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। एक लम्हे में इस वाक़े की मुझे खबर हो जाती तो मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसकी बेएतबारी को नजरअंदाज करते हुए नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे मतरूक कुएं का महल्ले वकू बताया और कहा कि शायद तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने बताया है ना कि उस मुकाम पर अब सरसब्ज खेत लहलहाते हैं। वो मतरूक कुआं तो बहुत ही नीचे कहीं गायब हो चुका है। सोना कैनवस के मजबूत थैलों के अंदर महफूज किया गया था, इसलिए वो मैला तक नहीं हुआ। ओए झूठों के सरदार, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो कुआं जमीन के नीचे कहीं गायब हो चुका है और उसके ऊपर खेत लहलहाते हैं तो फिर शुएब या नील आर्मर ने वो सोना किस तरह हासिल किया बगैर खुदाई के? ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम ये कहना चाहते हो वो लोग कोई जादू वगैरह जानते हैं? मैंने उसके घायल हिस्सों पर लीमों छोड़ते हुए कहा, चौधरी, जो बात अक्ल में ना आए उसे जादू का नाम दे दिया जाता है। मेरी वजाहत तुम्हारी खोपड़ी में इसलिए नहीं आ रही कि शायद वहां दिमाग नाम की कोई शय वजूद ही नहीं रखती। मैं चंद लम्हे के लिए रुका, फिर इंतहाई तहकीर अमेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ओए लकड़ी के बंदर, उस मतरूक कुएं में खुदाई तो की गई है लेकिन छुप छुपा कर। उसके लिए सरहद पार तुम्हारे दुश्मन की जमीन इस्तेमाल की गई है। रामपुर अमृतसर के रामदास को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। उसका बाप चौधरी करमदास उस तुम्हारे बाप चौधरी रमजान का गहरा दोस्त था और उसी दोस्ती के नतीजे में वो कसीरुल माल ये सोना इधर से उधर स्मगल किया जा रहा था। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती के, खैर छोड़ो, अब इन बातों में क्या रखा है। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। यह खामोशी इस बात की दलील थी कि मेरी बात चौधरी की बुद्धि में बैठ गई थी। रामपुर सरहद पार अमृतसर का एक छोटा सा गांव था जहां पर रामदास नामी एक चौधरी की अमलदारी थी। तुम्हें शाम के सोंगे चौधरी? मैंने कट्टीले लहजे में दरियाफ्त किया। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय हेजानी अंदाज में बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो गुमशुदा सोना सुरंग लगाकर उस मतरूक कुएं से निकाला गया है? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में कहा। अब मजीद तस्दीक के लिए तुम मेरी बताई हुई जगह की खुदवाई करवा के देख लो। तुम्हारे पास बंदों यानी कीड़े मकोड़ों की कमी तो नहीं होगी। वो मेरे तंजिया वार को सहते हुए बोला, तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा। मैं अपनी जमीन में खुदाई तो बाद में कराऊंगा।
اس سے پہلے میں شعیب غوری سے اس سلسلے میں بات کروں گا، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں اس کوشش کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ شعیب غوری اس معاملے میں ہاں صاف فعال نظر آتا ہے۔ میں نے چوٹ کی اور یہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے۔ خدا کے بندے اور شیطان کے چیلے، اگر تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو پھر اپنے نوجوان فرزند ارجمند کو کیسے دیکھ سکو گے؟ میں نے سن اور دیکھ رکھا ہے کہ جس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اسے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، کروڑوں کی مالیت کے سونے کی طرح۔ فیصل کہاں ہے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تک تو تم نے اس سے میری بات نہیں کروائی۔ وہ ادھر ادھر کے انتہائی اہم معاملات کو فراموش کر کے اپنے بیٹے کا قصہ لے بیٹھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ فیصل چودھری کی کمزوری تھا جو صدف کی مہربانی سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ چودھری کے پلڑے کا سب سے زیادہ بھاری باٹ اس وقت میری جانب تھا، لہٰذا میرا پلڑا جھک رہا تھا۔ میں اس جھکے ہوئے پلڑے کی بدولت بآسانی چودھری کو جھکانے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، چودھری اگر اپنے بیٹے کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو ساحل کو میرے حوالے کر دو۔ 10 کروڑ جیسی معمولی رقم تو تمہاری موضوع میں اڑسی رہتی ہے، تم یہ رقم حقیر رقم۔ شعیب غوری کے منہ پر دے مارو اور تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو وجدان۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، کل رات کو فیصل سے تمہاری بات کرا دوں گا۔ کل رات؟ وہ مچل گیا۔ میں اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا۔ میں اس انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے تمہیں ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں، میں نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم ابھی سے ایک ٹوکرے کے نیچے بیٹھ جاؤ اور پوری توجہ اس نقطے پر مرکوز کر دو کہ تم ایک دیسی مرغی ہو جو انڈا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انڈا دینا چونکہ مرغی کا فریضہ ہے، اس لیے باوجود زور لگانے کے بھی تمہاری کامیابی کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس تحلیقی مصروفیت میں تمہارا دل لگ جائے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے پوچھا تو وہ بھڑک اٹھا۔ وجدان، انڈے مرغی کا کھیل تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا اور ایسا کھیلوں گا کہ تمہاری آنے والی نسل ہاتھ لگا لگا کر دیکھے گی۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ساحل کو مجھے لوٹا دو۔ میں نے برجستہ کہا، میری نسل اسی سے چلے گی۔ لیکن تم میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ کہیں تم مجھے اپنی فرزندی میں لینے کے خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ یو بلڈی! غصے کی انتہا کو پہنچ کر وہ انگلش پر اتر آیا۔ میں تمہیں بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا بشرطے کہ میں تمہارے قابو آ گیا۔ اپنی ناپاک زبان بند کرو۔ اوکے، میں نے معتدل انداز میں کہا، وش یو بیڈ لک چودھری۔ پھر اس کا جواب سنے بنا میں نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ شعیب کے حوالے سے چودھری کو بھڑکانا سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر چودھری واقعی میری توقع کے مطابق سوچنے لگتا تو ان میں پھوٹ پڑ سکتی تھی، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں تھا۔ وہ دونوں شیطان کے چیلے تھے اور بدی کے علمبردار۔ مجھے کچلنے اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر محاذ پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں ان لوگوں کا مشترکہ دشمن تھا۔ وہ دونوں اتنی آسانی سے میری باتوں میں آنے والے نہیں تھے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ کوشش بڑا ہی اطمینانیت بخش اور امید افزا لفظ ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ بخش دیتا ہے۔ کینسر کے آخری سٹیج میں جب مریض کی زندگی کے دن نہیں بلکہ گھنٹے بھی گنے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر پھر بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ مریض بچے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ علاج پر لواحقین کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے کیونکہ یہی اس کا فرض ہے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا انسان پر لازم۔ خدا کی ضمانت کو بچانے کے لیے آخری سی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے چودھری نوازش کو ذہن سے جھٹکا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد مجھے محسوس ہوا تھوڑی ہی دیر پہلے چودھری سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو نے میرے اعصاب میں اچھا خاصا تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے بستر کو چھوڑ دیا اور قالین پر آ گیا۔ وہ بیڈ روم ہوادار تھا۔ میں نے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے یوگا کا سہارا لیا۔ اس وقت سانس کی کوئی مشق کرنا تو مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے پریانایام کو ٹچ نہیں کیا اور ہاتھیوں کو آزمانے لگا۔ کمل آسن اور مین آسن کے بعد میں نے ہیڈ سٹینڈ لگایا اور 10 منٹ کے بعد دوبارہ بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ اس وقت میرے اعضاء اور اعصاب ہاتھ سے ہی فرما بردار ہو گئے تھے۔ میں نے 2-4 گہری سانسیں لی اور اپنے دماغ کو محسوس ہدایات دینے لگا۔ میں نہایت ہی پرسکون گہری اور میٹھی نیند سوؤں گا، لیکن اس دوران میں تم جاگتے رہو گے اور ٹھیک 6 بجے صبح تم مجھے حشاش بشاش بیدار کر دو گے۔ لیکن میری نیند کے وقفے میں اگر اس فلیٹ کے اندر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے کے آثار پیدا ہوئے تو وقت مقررہ سے پہلے ہی تم مجھے اٹھا دو گے۔ اس ہدایت کے اختتام پر میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ انسانی دماغ کا سب سے بڑا
फायदा ये है कि ये आपकी हिदायत पर कान धरने लगे तो आप हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम देने लगते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरा तजर्बा है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये आपसे और आपकी हिदायत से मानूस हो जाता है और कुछ अरसे के बाद ये आपकी हिदायत पर अमल भी करने लगता है, खास तौर पर इस नौयत की हिदायत के मैं सो रहा हूँ और मेरा दिमाग जागता रहेगा। बड़े ही अजीबोगरीब और हैरत आफरीन मनाजर से रोशनास कराता है। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लें। लाशऊर की करिश्माकारी आप पर आश्कार हो जाएगी। मेरे दिमाग ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। ये नहीं हो सकता कि वो मेरी हिदायत पर अमल न करे। मैंने सोने से कबल उसे ताकीद की थी कि वो 6 बजे सुबह मुझे बेदार कर दे, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। यकबारगी मेरी निगाह दीवारगीर क्लॉक पर पड़ गई। क्लॉक में सुइया 4 बजे का वक्त बता रही थी। इसका यही मतलब था कि फ्लैट में कोई गैर मामूली वाकया पेश आ चुका है या फिर पेश आने वाला है। मैंने इस ख्याल के साथ ही एक झटके से बिस्तर को छोड़ दिया और फिर बेडरूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां मुझे किसी भी गैर मामूली वाकये के आसार नजर न आए। इसका यही मतलब था कि फ्लैट के किसी दूसरे हिस्से में कोई गड़बड़ थी। मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। दोनों बेडरूम साथ साथ बने हुए थे। इनके सामने मुख्तसर सा लाउंज था, फिर ड्राइंग रूम आता था। मैंने सोने से कबल दूसरे बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया था, जो हनूस बंद था। मैंने एहतियातन उसके दरवाजे को खोल के अंदर झांका, इससे पहले कि मैं अंदर की लाइट ऑन कर दी थी, लेकिन मुझे वहां कुछ भी हिलाफे मामूल दिखाई न दिया। लाउंज पर भी मैंने एक ताराना नजर डाल चुका था। या इलाही, क्या माजरा है। अब आ जाकर एक ड्राइंग रूम ही बचा था। ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे के साथ ही लाउंज के किनारे पर फ्लैट का मेन दरवाजा था। ये दरवाजा भी मैंने शहजाद अली के जाने के बाद अंदर से लॉक कर दिया था और वो भी अभी तक बदस्तूर लॉक ही था। मैं मोहतात कदम उठाते हुए ड्राइंग रूम की जाने पड़ गया और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में कदम रखा, मुझे एक झटका लगा और मैं ठटक कर रुक गया। मेरी निगाह ने एक हैरतनाक मंजर देखा। ड्राइंग रूम के बड़े सोफे पर नकली वजदान फैल कर बैठा हुआ था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। उसे वहां देखकर मुझे गुस्सा भी आया और झंझलाहट भी महसूस हुई। इस बात पर हैरत ज़दा होने की जरूरत नहीं थी मुझे कि वो बंद फ्लैट के अंदर कैसे घुस आया था। इससे पहले वो बहरूपिया जिन कमालात का मुजाहरा कर चुका था, ये उसका अशर अशीर भी नहीं था। जल्द ही मेरी झंझलाहट इत्मीनान में बदल गई। मेरी जी में आई कि अच्छा है ये हाथ आ गया, अब इससे भी हिसाब किताब कर ही लिया जाए। देखता हूँ ये क्या बेचता है। ज़ेरे लब उसकी मुस्कुराहट कदरे वसी हुई और आंखों में भी एक बुर्दबार चमक ने जगह बना ली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रहा हो। अगले ही लम्हे उसने मेरे इस ख्याल का सबूत पेश कर दिया। मैं खरीदो फरोख्त में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मेरी समात में खुद मेरी आवाज ने सरगोशी की, इसलिए तुम इस उलझन में ना पड़ो कि मैं क्या बेचता हूँ। उसके अंदाज ने मुझे उकताहट में मुब्तला कर दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, कौन हो तुम? वो बदस्तूर धीमी मुस्कुराहट को होंठों पर लाते हुए बोला, मेरा नाम वजदान है और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम झूठे हो, फरेबी हो, बहरूपिये हो। मैंने एक ही सांस भी कह डाला, तुम वजदान किस तरह हो सकते हो जबकि असली वजदान तो मैं ही हूँ। वो एकदम संजीदा हो गया। ना तुम नकली हो और ना ही मैं कोई बहरूपिया हूँ, हम दोनों ही असली वजदान है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम बैक वक्त असली हूँ? मेरे लहजे में दुरुस्ती उतर आई। हम में से कोई एक असली है और मुझे यकीन है कि मैं ही असली हूँ। वो एक महसूस किस्म की मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो मैं तुम्हारी बात तस्लीम कर लेता हूँ, तुम ही असली वजदान हो, लेकिन ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान दफन है। दूसरे इससे आगाह हैं और ना ही कोशिश के बावजूद भी इससे आगाही हासिल कर सकते हैं। वो मुझे देखेंगे तो असली वजदान मैं हूँगा और जब तुम पर नजर पड़ेगी तो तुम्हें असली वजदान समझेंगे। मैं वक्त और हालात के साथ साथ अपनी पहचान में भी तब्दीली करता रहूंगा। देख लो, आज मेरा लिबास वो नहीं जो तुम पहले देखते आए हो। मैंने उसके लिबास पर अभी तक तवज्जो नहीं दी थी। अब गौर किया तो वाकई मुझे दूसरे लिबास में नजर आया। आज वो सफेद सूट में नहीं था और ना ही उसने सफेद बूट पहन रखे थे। वो स्याह पतलून और स्काई ब्लू शर्ट में था और उसकी आंखों पर नजर आने वाला स्याह चश्मा भी गायब था। ये भी ऐन मुमकिन था वो फोर्ड ब्लूडी सुर्ख लैंड क्रूजर में भी ना हो। तुम बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हो, वो मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। आज मैं बाइक पर हूँ। मेरी बाइक GP 100 नीचे खड़ी है, तुम चाहो तो खिड़की से झांक कर देख सकते हो। मैं बेख्तियार खिड़की की तरफ बढ़ गया। फिर जब मैंने नीचे झांका तो उसके इंकशाफ की तस्दीक हो गई। मेन तारिक रोड पर उसकी नीली बाइक GP 100 खड़ी थी, जिसके हैंडल पर एक हेलमेट भी टंगा हुआ नजर आ रहा था। वो रात का आखिरी पहर था। रोड गैर आबाद थी।
اس کی بائک سے تھوڑے ہی فاصلے پر 2-3 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھی جو یقیناً اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے مکینوں کو ہوں گی جس کے 2nd فلور پر میں مقیم تھا۔ میں واپس اس بہروپی کی طرف پلٹا اور ایک صوفے کو سنبھالتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، کیا تم سوچ پڑھنا جانتے ہو؟ میں کیافیہ شناس اور فیس ریڈر ہوں۔ اس نے جواب دیا، چہرے کے تاثرات کو بغور جائزہ لیتے ہوئے، اور حتی الامکان درست اندازے لگاتا ہوں۔ کسی کی حالات یا سوچ پڑھنے پر میں قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے توصیفی انداز میں کہا، اگر تم محض کیافیہ شناس ہو تو واقعی حیرت انگیز ہو، گویا تم اپنی تعریف کر رہے ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، نہیں بھی، میں تمہاری طرح فیس ریڈر یا پراسرار صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوں۔ تم نے پچھلے چند دنوں میں مجھے بری طرح چکرایا ہے اور اس سے میں واقعی الجھا ہوا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھر تم مجھ سے اتنے شاکی اور برگشتہ کیوں ہو؟ میں تم سے شاکی نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کے طفیل۔ میں ایک عجیب سی کوفت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں اپنی فطری تجسس سے مجبور ہوں۔ جب تک تمہاری اصلیت نہیں جان لوں گا مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اپنی اصلیت کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں وجدان ہوں، تم میرے اندر کوئی حامی تلاش کرو۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا اور گمبھیر آواز میں کہا، تمہارے اندر کی حامی پکڑنے کے لیے تمہیں اندر تک کھولنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہاری حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ تم زیادہ دنوں تک مجھے فریب نہیں دے سکو گے۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا اور آنکھوں میں دکھ لہرانے لگا۔ وہ حفقی امیز لہجے میں بولا، وجدان، تمہارا رویہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ابھی تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی بلکہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں ڈارلنگ نامی اس بلی کی شر سے بچایا، ساحل کی نشاندہی کی، پھر ڈیفنس والی کوٹھی پر تمہارے لیے راہ ہموار کی۔ تم میرے ہلوس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے اور الٹا مجھ پر شک کر رہے ہو۔ تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، میں نے کہا۔ وہ بولا، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ اگر تم میرے اتنے ہی ہے رہا ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں صحیح بتا دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تم کوئی نسمہ اورا ٹائپ کوئی چیز ہو؟ ویسے میری معلومات کے مطابق تم اور نسمہ حمزاد یا پیکر لطیف کی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری معلومات بالکل درست ہیں، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر تم کیا ہو؟ میں نے چڑھ کر بولا۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں تمہارا پرتو ہوں۔ پرتو؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہاں سے آگے بھئی؟ وہ سرسراتی ہی آواز سے بولا، تم نے مجھے بیدار کیا ہے اپنی یوگا اور چی کی مشقوں سے۔ تم مجھے چی کی ایک مادی شکل سمجھ لو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔